let me introduce myself. My name is Sofa Sofiana. You can call me Miss Sofa. Today, we will learn about preposition of place. Hari ini kita akan belajar tentang preposition of place atau macam-macam posisi benda. Before we start to learn, sebelum kita mulai pelajaran, gimana kalau kita greeting dulu? Kalau Miss bilang, "Good morning my students, how are you?" Kalian jawabnya, "I'm fine." Jawabnya apa? I'm fine. Oke, let's start. 1, 2, 3. Good morning my students, how are you? Good morning my students, how are you? Good morning my students. Good morning my students. Good morning my students, how are you? Yeay, oke. Selanjutnya kita belajar mengenai preposition of place. Sebelumnya ada yang tahu belum kalau preposition of place itu apa? Ada yang tahu? So, the preposition of place is the word used to show the position or place on object. Jadi, preposition of place adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan posisi atau tempat suatu benda. Apa teman-teman? Kata yang digunakan untuk menunjukkan posisi atau tempat suatu benda. Contoh dari preposition of place itu ada banyak sekali. Contohnya ada on, in, under, by, between, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas satu-satu dari contoh preposition of place. Let's learn together. Oke teman-teman, di sini ada contoh dari preposition of place on and in. On artinya di atas. Apa teman-teman? Di atas. Contohnya seperti a cat on the box. Artinya kucing di atas kardus. Selanjutnya ada kata in. In artinya di dalam. Apa teman-teman? Di dalam. Contohnya a cat in the box. Artinya kucing di dalam kardus. Nah, contoh selanjutnya ada under and by. Under artinya di bawah. Apa teman-teman? Di bawah. Contohnya a cat under the box. Artinya kucing di dalam kardus. Kemudian yang selanjutnya ada by. By artinya itu di samping. Apa teman-teman? Di samping. Contohnya a cat by the box. Kucing di samping kardus. Nah, contoh selanjutnya ada between. Between artinya di antara. Contohnya a cat between the box. Kucing di antara kardus. Terus yang terakhir ada right and left. Right artinya kanan and left artinya kiri. Oke teman-teman. Nah, itu tadi contoh-contoh dari preposition of place. Sekarang Miss akan menyanyikan lagu preposition of place yang nadanya sama dengan lagu naik-naik becak. Naik-naik becak maksudnya. Nah, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya.
rendah, on artinya di atas, in artinya di dalam, under bawah, face samping, between di antaranya, right kanan dan left kiri. Ayo kita belajar macam posisi benda, on artinya di atas, in artinya di dalam, under bawah, base samping, between di antaranya, right kanan dan left kiri. Nah, setelah kalian belajar preposition of place, Miss ada satu games namanya games on, in, under, by. Jadi nanti Miss akan bernyanyi dan menggunakan alat peraga ini. Miss namakan ini adalah the spider. Nanti kalian menebak the spidernya ini posisinya ada di atas, on, atau di dalam, in, atau di bawah, under, atau di samping, by. Are you ready, kids? On, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by. Where is the spider? On, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by. Where is the spider? In, on, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by. Where is the spider?